केते खाल देखी पूरा आराम से जीवा पड़ुछ ना दई दुआई टे छिड़ा जीवा ऊपर आड़े जीवा टे बुली आसीबा प्रसाद पूरा अवेलेबल प्रसाद प्रसाद एते टेस्ट है माने कहबार ना आम जीवाटे ऊपर आड़े जीवाटे बुली आसवा आपण मैंने भी ऊपरटा टे देखिए बहुत सुंदर भी लगे ए बाटे आम जा ऊपर जा बुलिक आसवा ये आहरी पानी उठाऊँ रास्ता तो देखिपे नेली लगे पूरा खसरा हो जाए देखा बहुत सुंदर भी लगुच चाबी कहीं मुझे धरनी मीना धर चाबी देखिए पूरा आराम से चलो पत्र जोड़ा है थे थे स्लीप गला माने पड़ाटा तो पूरा सुनिश्चित पानी पूरा माने पूरा बरफ एसी पानी दरकिना पड़े आगर गोटे कुंड अच्छी से कुंडर टे जा गाधेवा गाधे बुली बुला आसवा देखिपे जगह को भाया पूरा सुंदर लगुच आम आगर सब भाई मैंने जाऊँगी बहुत हुशियार जावा टे पड़ू कहीं ये बहुत जोड़ा पत्थर थे पड़गला माने गोड़ हाथ खंडिया खामुआ हो गोटे कुंड अच्छी से कुंडर जा भाई मैंने सब गाधेबे आम तो अलरेडी पानी ढाली साइलु आ दी जन ढाली ना कौन से गाधे पानी नहीं कि बाबा पाखे ढालिबे देखिपे
ଝରଣାଟା ପୁରା ରହିଲା ଉପରେ ତଥାପି ଆମେ ଟିକେ ଯିବା ଝରଣା ଆଡ଼େ ଯାଇ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା। ଝରଣା ପାଣି ଆମର କୁଣ୍ଡଟା ସେଇଠି ଅଛି। କୁଣ୍ଡଟା ଚାଲନ୍ତୁ କୁଣ୍ଡ ପାଖକୁ ସେଟା ନେଇକି ଦେଖାଉଛି। ଟିକେ ହୁସିଆର ଟିକେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାହିଁକିନା ଏଠି ପୁରା ଖସରା ପୁରା। ବିଜୟ ବୋଲ ମୋର ଆଇଛ କେମିତି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଟିକେ କିଛି ଗୋଟେ କୁହ। ଅନୁଭୂତି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଦେଖି ଆମେ ଆଜି ଚକରତୀର୍ଥ ମଠରେ ପୂର୍ବ ଇତିହାସରେ ରହିଯାଇଥିବା ଏହି କୁଣ୍ଡକୁ ଆମେ ପରିଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। এই କୁଣ୍ଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସ୍ନାନ କରିବୁ ଏତିକି କହି ବାଟା ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ଏଠି ସ୍ନାନ କରିବା। ଖାଲିରେ ବି ସେଟାକେ ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। କେତେ ଖାଲ କାଠଟା ଏଇଟା କେତେ ଗୋଟେ ଗଛ ଭାଇ এটা গুলো বক্স পাকা বলি ভিতরে হই এটা